ଆସିକି ପୂଜା ରହିଲା ହିଁ ଆଉ କୋଉଠି 10-20ଟା ଦିନ ଇଏ ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମଣିଷ ଅଫିସରୁ ଆସିବ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା हेलो अरे कोठी रे अरे मु घर जा आ तू बुझिलु आसिकरी पूजा 10-20टा दिन रहिला केमिति कोन हबो कोन नै टोटल कलेक्शन 344 टंका तू सितरे घरे तू अछु केमिति कोन आडे पुनी हबो हाँ तू तो खाली छानिया है पड़तू हां जे हेले पुनी गोटे एकरा जल्दी खाता पता धरि किरा हां खाता लगी जा आ जा ये देखो जन समत आसले न आसले मु जानि सी खाली मते खाली हो सदा भाई और से टेंशन एथर समस्त आसी एथर पूरा घाटी देबू कसिना पंडा समस्त अरे कसिना पंडा आसलो आ छोटू जुड़िया कसिना पंडा कसिना दादा मुझे कहलु तू आगे आ तू एई रहना मु चांदिना रे खोछि साला ना चांदिन रे ना आसोडी तू एड़ा बेकरे प्लेन हो बेकरे पता आ कोन तू जानि पानु देखलु केटा टका कलु टका 344 अब अन्यटा दिन पूजा रहले तुनी देबी गला ए छोटू आसले तू आसले सब आसले जिमे ना काई बा केटा तो मु सब करबो मु सब करबो से बजार रे ना मैं आगो गोपी अरे रोड बजार पट्टा को कर देला होनी ए भाई एटा बजार बा सजा जाई से दे भलो तीन गोपी जगह ना तू कहलु चार तू चार ना तू ना या अरे आ गए खता वाले खाली बस तू बुझिलु तू गोटा कोला कहू ये कहू तू टेंशन हो जा अरे मु तो बाबू भारी बढ़िया लोग तू टेंशन तू खाली टेंशन भाई देख खातर 344 चिंता देख गोपी राधी केमी खाली कोई सदा हो भागी जाई खंदा आस्ते जा रे लुगिया पागल रे आ डिजाइन छिंदी ए कॉलिंग बेल मारे पागल ए मोटा मु तोर के भारी बेसी भल पाइले कोन ए छु ए तो बस दे मत केते अरे आउ दादा कौन जानतो तो गणेश पूजा जाना केटा दिन रही डेढ़ मास हो गई मल्ला 1.5 मास केते टेंशन केते कोन एडवांस रेडी करन तो डिजिटल भाई दादी काम भल मैं विश्वास करू दादा मैंने कौन कह देख तो कौन टिके बोलू मैंने कौन कहलु ब्रह्मपुर एनएच 16 नला छोटो झुरिया समय सैला तो इच्छुक सैला कौन कर साग गोटे कलेक्शन करदे साग गोटे गाड़ कलु बुढ़े जाना सेपटे एटा गोटे राउंड करते इटा पड़े है समय ना किया
ଆଉ କଣ ଭକ୍ତି ଧରି ପଡୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହଳିଆ କରୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହୁଛି ଆଉ ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଆଡେ ଆଡେ ଆଉ ବାବୁ ମାନେ କଣ କହିଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ଦେଲ କଣ କଣ ଆମେ ଯାଉ ଆମର ସବୁ ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ନା ଦେଇ ହବନି ଯାଅ କହନ୍ତି କଷିନା କଣ ଦେଖେ ମୁଁ ବା କଣ କହୁଛି ଭକ୍ତିରେ ନହେଲେ ଭାବରେ ହବ ଭାବରେ ନହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ହବ ତୁ ଶଳାଟି ହଉଛି ମୋଟା କହ ମୁଁ କାହିଁ କହ ଚାର କଷିଆ ମଟା ଜୋନରେ ଆସିବନି କଷିଆ ସତରେ ହବ ବସି ପଡିଆ ଶୋଇ ଖାଲି ତ ବୁଝେ ଦେখ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଭକ୍ତିରେ ନହେଲେ ଭାବରେ ହବ ଭାବରେ ନହେଲେ ଭାବରେ ନହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ବୁଝିଲ ନାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ତୁ 500 କରିଥିଲୁ ସାହୁ 5000 ଏକ ଦବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ସରିବନି ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଦେଖ କେତେ ପକେଇବା ତଥାପି କେତେ 15 ଯାହା କଣ ଆମେ ଆମେ କଣ କହିବା ସିଏ ତ ଗଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଟିକେ ଆନ ଗଣ ଗଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକ ନା ହଉ ଆସିବନି ହବ ହବ ପାରି ଯଦି ଏତକ ଦିନ ନହେଲେ ତେଲ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ହବ କାମ ଚାଲିଛି ହୃଦୟ ବଡ ନା ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପଳାଶୁନି ସେତୁ ନାଳ